Alhamdulillah umat Muhammad kento ebrin pan keistimewaan. Salah situ kangkui menyapo umat Muhammad dak kasuarkan orang-orang lamba, dak ibadah orang-orang lamba, dak pangkat orang-orang lamba. Paringin pan perkara kulakin cuma abri dua bisaos. Ebrin apa umat Muhammad? Ebrin bulan Ramadan, sareng ebrin Al-Qur'an. Ini kedua kante pak. Ramadan disebut nang Quran, mesti nak Ramadan disebut nang Quran, mesti acam po bi Quran. Benar bi pas sebenarnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran dan Ramadan kento dua sejarah setakir bisa apesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan jemaah Majlis Ta'lim An-Nafahat sesangat abdin amul ja'aki. Bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Muwaqqar Ki Haji Hasan Muayyad Jauhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Hasan Tengkinah beserta Ketua Umum Majlis Ta'lim An-Nafahat sesangat abdin amul ja'aki serta para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tretan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, sesangat abdin amul ja'aki. Taga peka pujian dan syukur selalu ke atur dan ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tujukan tak ke peka pujian salawat dan taslim kita mohonkan bersama. Malam mantar selalu melimpah ruah dan kehaliban junjungan kita bersama Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setiap para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Ngereng lakung timen ya wal pemator kadin tok kembali tan kula ban panjenengan badengar ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Manar manter papangkian palengkian tan kula ban panjenengan. Acara semulja peringatan zikra nuzulil Quran atau Lailatul Quran. Malam semulja, bulan semulja, kesempatan semulja kadin tok malar mantar tetia sabab musabab dan kulaban pancanan ikasokanin saran Allah Subhanahu wa taala sanak potuan teti orang-orang seistimewa semuljaakin lebat bulan Ramadan, lebat Al-Quran, lebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kulaban pancanan sanak potuan teti umat saya ko paki malar mantar sekak din tok badanah. Amin Allahumma. Para tretan saat badan kaul amul jaakin mungkin berangkat dari sokor kula bi sampian. Ngareng para pusat badan kaul amul jaakin sokor enten kula ban panjenengan etet yakin umat Muhammad sareng Allah Subhanahu wa taala. Apa para tretan saat badan kaul amul jaakin karena umat Muhammad tong situng generasi manusia setoman odi nang dunya sepaling ekasokanin sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terone ngacara na manusia odi ada asaren alumampa seneng sosa sepaling tepak ekasokanin sarang Allah Subhanahu wa ta'ala tengalen kati penapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tepak tengkapolana ekasokanin bagus tak pegak mulai dunia sampai akhirat. Kadin tok cuma untuk umat Muhammad malar mantar tepat dan kaula ban panjenengan setajah. Amin Allahumma. Padahal para tretan saat badan kaula amul jaakin umat Muhammad paling kenek badan, paling pandai umur, paling sekonek ibadah. Tapi apa yang paling banyak ganjaran dan paling banyak jaminan pakai semasuk surga dah ada. Kadin tok rahasia Allah Subhanahu wa taala sekesokanin kula bi sampan sebagai generasi terakhir manusia odi nang dunya kadin tok selangsung acam puasang hari kiamat pagi. Para tretan saat badan kaula amul jaakin
Mangkan Allah Subhanahu wa taala paring panberpan keistimewaan da umat Muhammad setaikan di sareng umat-umat lamba. Sitong waktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan umur umat-umat lamba sareng Allah Subhanahu wa taala. Para tretan ternyata kajeng Nabi sanengalen umur umat-umat lamba fastaqalla a'mar ummati. Kajeng Nabi pas nangkep sekone de umur umat apa? Nabi Adam kaya ida buakin sampai 1000 tahun. Nabi Nuh umur 150 tahun. Nabi Musa main 250 350 500 tahun. Ani kalamba bahkan situng umat buka sareng Allah Subhanahu wa taala ada kajeng Nabi dari golongan umat lamba berisi umur 500 tahun sekedep mata tak maksiat dak ka Allah. 500 tahun. Sampai sareng Allah Subhanahu wa taala ia ledok poloh nang tengah tasik. Lepas dari lingkungan masyarakat podi ketibi jamin enoma jamin teer sareng Allah Subhanahu wa taala bi tiban poloh. Malaikat Jibril acerita ka dinto dak kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika mata 500 tahun siang malam tak tahu mana maksiat dak Allah. Banyak on dak ka Allah ya Allah dan kula mon mate pematiakin tepa sujud bancak perosak beten kaula jasad dan kula sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekanin sareng Allah Subhanahu wa taala saya tetapang asujud Allahu a'lam. Allah semaha oneng ka din matempat ka din to namung malaikat Jibril dari muljana ka din to manusia ka din to mun tugas Allah dari atas langit ki aca habis ke orang ni kamu. Aca habis. Orang si paringin sumber tengah tasik sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringin wa buaan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk ada ibadah da Allah 500 tahun. Tak tahu mana maksiat da Allah sekejap mata. Sampai pemimpin malaikat bisa-bisan da orang ka ditu. Nek orang lamba kajeng nepisan merang kabar ka dinto pas ngangkep kene pada aram matang umat. Padahal kajeng Nabi adabu a'mar ummati minas 60 ila 70 wa qalilun wa may yajuzu dzalik. Dabuna kajeng Nabi padahal umur tang umat paling banyak yang teran sebitak sampai 70. Ben sekon nek selebat 70 malar mantar kula bisantan ki pada lancang umur amin Allahumma dari kadin tok para tretan satbatan kaula amul jakin Allah Subhanahu wa taala sampun nengalen sosana kajeng Nabi da umat kadin tok aparing panberempan keistimewaan ibadana etekal sareng Allah Subhanahu wa taala kencerah etekal sareng Allah Subhanahu wa taala pangkat ban keistimewaan untuk umat Muhammad sedak panda umur kadin tok semes lemes badan kadin tok penyalib da umat-umat lamba sampai Allah sompa demi tang kemuliaan taule manusia paki masuk da swarga siapa apin kecuali Muhammad ban umat masuk ke ada manat mantar tepada dan kula ban pancenengan sataja amin Allahumma. Makana para pusat badan kaula amun yakin dari badan kula bi sampean kala apa Nabi Adam berapa setengah riwayat ada buakin 30 diro 30 cengkol ke atas sebitak cengkol ke atas sekitar 30 meter lebar baris ada buakin 13 cengkol baris ada buakin petong cengkol Jabal Rahmah gadin to Jabal Rahmah nang Arfa bi Nabi Adam keng isenen din bay bantal aneka para pusat badan kaula amul yakin engki jasa Nabi Adam jasa Nabi Nuh kitengki mangkana cukan para buan nang lamba pan berapan riwayat terangkin di ulama lain di buan kula bi sampean datang pan berapan cerita asar dari sahabat tili masih tong 60 epekol orang 10 mun orang semangkin semekol aneka tili masih tong tili man Nabi Adam lamba tili mana umat-umat selamba senakona kentok 60 pekol bi orang 10 tili masih tong karena batan aja raja mangkan cukan ngalak umur ban ngalak dunya ban ngalak deeran lebih banyak etempeng ku lebih sampean semakin tapi umat semakin wa buane pesakon ni batan epes epekene kamampun cukan lemah sareng Allah Subhanahu wa taala sampai kajeng Nabi sosa deeran matang umat sebisa nyalep dak umat lamba dalam bab ibadah dalam bab keistimewaan ternyata sareng Allah Subhanahu wa taala khusus umat Muhammad peratur iyoba tabun Allah Subhanahu wa taala atlubu minhumul qalil wa u'tihimul katsir engkau minta sekon ni ada umat Muhammad
Bajang paling gampang, pasa paling gampang, zakat paling gampang, sesuci paling gampang, gampang, sekon nek bi sengkok dapun Allah, tapi kenceran pabanyak. Kenceran paling banyak itu pang umat-umat selamba, malah mentar kula bi sampean raja kenceran, malah mangkian keadaan to amin Allahumma. Coba bayangkan para pusat badan kaul amul jakin peraturan dalam umat Muhammad. Ibadah keadaan to sareng Allah Subhanahu wa taala, bani cuma ipakon lakoni bisaos. Namun juga pakon bagus cara ngelakunin kula ban pancen. Mungkin cuma ala ku ibadah sekara betibi, saya rasa tak bisa apa jam dan badan, Pak. Awirid dan badan, maca Quran dan badan. Qurlah hatam saare, lebaca bestrabas kapi, saya rekap saya tak bisa. Tapi Islam, agama Islam bandingan jurakin ngak kadin kok. Saya pentak kula bi sampean ngereng. Ibadah makita hanya banyak korpa bagus, insyaallah kentok sebroka manfaat etunya rajakan ceran paki nang akhirat. Apa para musabab ibadah kentok cincin dua bi Allah. Bali sebenarnya nang akhirat malolo. Kadang ibadah kentok sampung dak cempera rezeki. Ibadah nang tunya kentok sampung dak kecempera nak potong. Ibadah kentok kadang berjanji dari Allah bisa masoki, bisa mencemper rezeki, bisa mesehat badan, bisa meselamat di penyakit, bisa meselamat dari gangguan setan dan semacam. Banyak benih lain kenceran se swarga pagi. Nang tunya kentok banyak. Lah ibadah setero ekol lihat dunia akhirat ni kada remah, ni tergantung pan berpan perkara. Jaking cuma sekadar betibi sepenting apa aja ngereng. Mereka ndak para ulama, para ustaz, ndak remah ibajang sebroka nang dunia sing banyak kenceran pagi nang akhirat. Mereka ndak para ustaz, ndak remah zakat sebroka nang dunia juga berkencer pagi nang akhirat. Ndak remah cara itikaf masjid, ndak remah cara maca Quran, ndak remah cara awirid. Oleh berokah nang dunya, oleh manfaat nang dunya, juga oleh kenceran paki nang akhirat. Pon, cepet bisa para besar badan kaula amun jakin, khusus umat Muhammad. Kadang ibadah ke ento paringin dua balasan sareng Allah, tergantung dari tempat apa. Tempat ibadah kula bi sampan sajan bagus, sajan raja manfaat nang dunya, sajan banyak kenceran paki nang akhirat. Coba contoh, orang apa jang duha. 2 rakaat nang masjid, bi nang tengah sabah, kayak mah bagus. Masjid. Apa ceng bajang apa ada? Fatihah dukale. Pada macam ayat surat napa? Wadduha ban qulhu. Pada 5 menit. Apa saya nang tengah sabah saya bajang duha. Mi lebih kene, etempang bi bajang duha saya masjid. Kan tempat bagus. Jadi Nabi ada habbul biqa ila Allah fil ardi masajiduha. Paling kelebur tempat sarang Allah nang bumi kan tok masjid nang bumi. Ben menit, ben detik, sampean king tak ngalen berapa miliar rahmat Allah segegar ke masjid. Berapa miliar taka hajat rahmat keselamatan saya petoron sarang Allah Subhanahu wa taala masjid. Kan orang apa jang masjid make 2 rakaat jauh kencer lebih raja etempang pajang 2 rakaat nang tengah sabah. Padahal pada 2 rakaat pada 5 menit. Kanjeng Nabi adabu, "Wa man qama ila subhatid duha fil masjid, kana lahu mislu ajril mu'tamir at-tam ihramu." Siapa orang semangkat di Ramadan entar ke masjid, king pejeng duha 2 rakaat, orang kentok nyambi mulai kenceran pada bi kencer umrah. Mon seminggu pejeng duha masjid, berarti 7 kali umrah sampai. Semakin umrah bersebitag duha. Saya tak andik bese, tak usah. Masjid pajang duha. Waman qama ila subhatid duha. Kan sebagian ulama ada buakin pajang duha kentok biasanya pajang sunat lebih bagus compo. Kecuali pajang duha. Lebih bagus masjid tepak bu sibung orang kol sanga ngaspolo tepak orang malam men pasar sampai antar ke masjid nyempat akhir. Nek andik kenceran umroh. Apa mi lebih raja kencer. Tempang siapa jang nang pengkir sabah dan semacam karena tempat bagus. Kadang ibadah kentok raja manfaat. Raja kencer pakai nang akhirat dari bekton apa? Bekton sajan tepak. Maca selawat nang malam Jumat, ben maca selawat nang lain malam Jumat, tange kencer lebih raja malam Jumat. Hanya Nabi sampai mesen, aksiru min as-salati alayya fil yawmil agharri wal lailatil agharra, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Etang umat banyak maca selawat dak sengkok malam Jumat hari Jumat. Sebab selawat saya baca malam Jumat hari Jumat lebih bagus saya laporakin ke sengkok nang alam kubur. Lebih ke bunga saya laporakin di malaikat dak sengkok nang dalam alam
Kok apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pada Pak selawat ya. Selawat munjiat 10 malam Sabtu. Selawat munjiat 10 malam Jumat. Bisa pada. Bacana pada. Kosong pada. Tangi rajaan saya malam Jumat. Karena waktunya lebih bagus. Kadang ganjaran ibadah kadang tok iparaji sareng Allah Subhanahu debat situasi dan kondisi. Kebadan sekitar kula ban pancet. Contoh, doa tepang tak ojan, tahange lebih mustajab tepang pada ojan. Bahkan kanjeng Nabi dalam setengah hadis terbuakin bahwa tempat mustajab doa salah situng waktu mustajab doa indal matar nekan ojan. Yang tinggal mantar tak ojan. Apa para pusat badan kau ulama yakin karena setiap ojan kan tok ya malaikat. Ulama nyata nentap ketak ada aing ojan keker di atas langit kecuali setiap cap-cap ketok berde malaikat sing ngater tak ongka kecuali aing cap-capan ketok dapat sesuai kesukaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Dapat ke tanah baru ongka malaikat, dapat ke genteng baru ongka malaikat, dapat ke apungkan baru ongka malaikat. Montoro oni lebih tong malaikat tepang ojan lebih tong cap-cap ojan. Apa mek mustajab? Karena situasi dan kondisi tepak banyak malaikat makhluk Allah semul jemungku ajunan epon Allah. Dan ikecukan para tretan sat badan ka ulama jakin kajeng nepi nganjurakin kula bisa pan adu mon ngeding munyin ajam tengah malam. Ampung ngeding munyin ajam. Kira ngasaur, mun tak saur tak ngeding kan. Ngatelok kol telok bareng mereka mah. Elau amonnya eda aja amonnya. Bikanya Nabi pakona doa. Anapa? Fa innaha ra'atil malaika. Sebab ajam tak kira amonnya serentak situng kampung. Amonnya reng bareng kecuali tepak ngecelak malaikat. Malaikat sanlek para sopu kento Allah. Motoran malaikat amiliaran di atas langit. Singi berrahmat, singi bertekah hajat, singi berkeselamatan, singi berkemuljaan, singi berpangkat benjabatan. Nang malam san lepar ada pak sopo. Makanya aku lebih sampian, dah pun kajeng Nabi, maka tak apa jang malam, maka tak wudu, maka tak maca Quran, melak nang kasor, bareng bi munyen ajam. Aduh, melak nang kasor, pah bareng munyen ajam kapian gampang. Banyak utang, pangeran serah ki utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekejap dua kecap. Situasi dan kondisi pancen tepang bagus pak langit tepang ngabuka. Bahkan tepak tangan Allah. Siapa saya teroi sepura dosa setia waktuna. Siapa saya dihajat setia waktuna. Siapa saya teroi pangkat setia waktuna. Kan kento apa? Mek lebih mustajab doa tepang ngeding ajam karena situasi dan kondisi tepak banyak malaikat. Kadang ibadah kak dintok tretan raja manfaatnya nang dunia. Tengki kencer nang akhirat paki tergantung si alako pak. Sajan alim si alako. Sajan raja kencer. Sajan khosok si alako. Sajan ikhlas si alako ibadah. Sajan takwa. Sajan warok. Sajan tengah tidak barang haram. Sajan raja kencer. Ke Hasan. Malam mantir paling sehat sarang Allah. Amin Allahumma. Mau sekolah talo kecap pak. Tangi lebih bagus. Tempangku lebih sampan macam Yasin talo lempeh. Apa-apa? Karena Ki Hasan orang alim. Mau sekolah oneng dak tatak raman mau Quran gelak. Terangakin sarang Ki Hasan dalam tatak raman orang maca Quran. Kan kulhu sekecap telo kecap. Tangi tebang kula bi sampai macam Yasin telo lemper ki engak ke saping ki. Yasin tahlil kadang ki engak ke cewek ki laki. Kan nega tergantung si alako Pak. Si alako sajan khosok, sajan alim, sajan takwa. Nek kan nek ibadah ketok raja kencer. Coba kanjeng Nabi ada bu. Rak'atani minal mutazawwid khairun min samani rak'ah minal a'zab. 20 rakaat dari orang yang seandik bine lebih bagus etepeng belum 10 rakaat etepeng dari orang lanceng ban perabat. Apa-apa? Karena orang abine kan tok stabil, Pak. Tak kira alerek tereng bine si haram. Empon cokop kala ban rajin saya keleburin. Tadi khosok nang pajang neka saya maksud. Tapi orang lanceng peraban kadang asami Allah ki enggak kecewe. Ini kerahasiaan apa-apa karena si alako lebih ikhlas, lebih tenang dak ke Allah Subhanahu wa taala. Contoh boleh Pak. Ku lebih sampean sering cabis dak Hasan. Ke anak sakit. Biki Hasan paling aing. Bismillahirrahmanirrahim. Baras. Coba sampean baca TV, Fatihah takar ojang, jangan kayak cetak anak. Lesan lain ternyata.
Lesan lain, tato man gilanon, tato man arasanan, tato man fitnah, tato man benta pucro burung bung impong. Tato man waktu wadan ng pasar ban semacam, tiker Quran ban semacam. Orang yang mula sebatan ibadah kento, socan aja gabi Allah, lesan aja gabi Allah, kopeng aja gabi Allah, astan aja gabi Allah, sokon aja gabi Allah. Allah sampai ada bu, engkau tetia matana, engkau tetia elonga, engkau tetia tananga, engkau tetia sokon, artinya jaga bi sengkok. Teti sekecap dari orang yang bagus, ulama, orang-orang wali, bismillahirrahmanirrahim, membaras banyak-banyak bernan penyakit. Kenapa? Karena si alakoh lebih alim dan lebih bagus etempang dan kula ban pancenengan. Para tretan sat badan kaula amal jakin abali pola dek saya ada. Alhamdulillah umat Muhammad kento ebrin pan berpan keistimewaan. Salah situngah kangkui menyapo umat Muhammad dak kesuarkan orang-orang lamba, dak ibadah orang-orang lamba, dak pangkat orang-orang lamba. Paringin pan berpan perkara kula kin cuma abri dua bisaos. Ebrin napa umat Muhammad? Ebrin bulan Ramadan sareng ebrin Al-Qur'an. Ini kedua kantek Pak. Ramadan disebut nang Quran, mesti nak Ramadan disebut nang Quran, mesti acampo bi Quran. Benar bi pas sebenarnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran dan Ramadan kento dua sejarah setakir bisa apesa. Awal Quran turun dukaleh Quran ka dinto. Sepertama turun di atas langit sareng malaikat Jibril. Baca sareng malaikat Jibril ngatamakin Quran malaikat Jibril langit peto mer 6 mer 5 mer 4 sampai ada langit keping bababa 30 juz sampurna tepak malam bulan Ramadan. Tepak malam Lailatul Qadar. Dan dikacukan sampun Kanjeng Nabi yutus sareng Allah petoron surat awal surat Al-Qur'an ka dinto 5 ayat nang surat Iqra. Dikacukan tepak malam bulan Ramadan. Khilaf ulama malam ka dinto. Saya tas petoron pertama dari katas kapeng langit, kapeng peto, dek kapeng situng. Baru ulama ada bokin malam 17. Bila ulama ada bokin malam selekor, semuktamat banyak setuju malam 4 lekor tepak gak dinto. Terus saya kebaba juga nak kehelap sarang para ulama. Toron sedukale na Quran dari langit dek Kanjeng Nabi ibaba, kentok juga kelap. Baru saya ada bokin malam 17, baru saya ada bokin malam selekor, baru saya ada bokin 4 lekor, 7 lekor, 9 lekor. Namun saya petoron ke baba kentok ulama banyak setuju nang 17. Akati malam mangkian ka dinto. Nek se kocak nuzulul Quran, se kadi malam tetoron Quran kentok nyamen Lailatul Qadar. Tepak toron Quran waktu ka disah nyamen Lailatul Qadar. Beles ya pangeran keutamaan dan keistimewaan Lailatul Qadar kentok terus di Allah sampai hari kiamat. Maka Quran la sampurna toron 30 juz malam Lailatul Qadar tetap elaksanaakin sareng Allah sapan bulan Ramadan. Namung tutup tai pangki bila-bila na. Pasamar sareng Allah Subhanahu wa taala kanjing Nabi lamba oneng. Tabe gara-gara bada orang atau kar seting kanjing Nabi sampai lupa. Bada orang atau kar sampai nyaring nyaring suara seting kanjing Nabi. Pakajeng bada bu gara-gara ring atau kar jeng kok pekelopen. Bila malam Lailatul Qadar. Janona sampai semangkin kula bisa kan one. Mangkana ci atokaran Pak. Ci waktu-waktuan, ci abad debatan sampai akar tokar. Nika gara-gara tokar orang dua malam Lailatul Qadar selakar gelak teti ibadah ban kemuliaan da umat Muhammad sampai semangkin tak pangki. Namun sejelas dabun para ulama pentahun mesti tepak nang pasaan. Tak pangki, kadang nang awal, kadang nang tengah, kadang nang akhir. Tak pangki, kadang malam ganap, kadang malam gancil. Tak pangki namun Kanjeng Nabi apareng isyarat dan kula ban pancenan sepaling cepat kentok ke atas dupolo. Sepaling cepat ke adinto para bu nengcil gancil. Malam selekor, malam 3 lekor, malam 3 lekor, malam segame, malam 7 lekor, malam sangalekor. Nika paling cepat bentahun. Pon para tretan sant badan kaula amul jahil pas sebulan Ramadan ka adinto anding umat Muhammad. Lamba bade pasah namun bada umat kento pak wajibakin sekalian setahun. Tepak hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nya benyang umat lamba wajibakin apa sasaran Allah tanggal al-ayyamul bid 13, 14, 15. Wal awal lamba sebelum ifardakin bulan Ramadan umat Muhammad Kanjeng Nabi ban sahabat pada pasan Nabi nika. Hari Asyura tanggal 10 wajib lamba juga 13, 14, 15
15. Akhir sa ampon, kajing napi oleh 2 tahun bari Madinah, kajing napi ipatoronin pas sa bulan Ramadan, sebulan penuh. Mangkana pas si awal kento itadakin pas sunnat sareng Allah Subhanahu wa taala sampai semangkin. Si fardu ayo bulan Ramadan.